छटा आउट ए छड़ा बोली कौन कहलु छड़ा बोली खाली बोली कौन कहलु कहबिनी काई कहबु कहबिनी काई कहबु सारी मते बहिनी ए मु तो माई पर भाउनी हां सब मते सारी बोली कहबु मारुनी तो तू काई न सोय ये छोड़ा आखि तो सब बाहर लगे ये छोड़ा कोटा पुलिंग कोटा स्क्रीन में लागनी ये छोड़ा तो किए सला बेटा स्थान कथा छाए ब्लड परीक्षा कर जाने गोबर परीक्षा करिबे ए प्रेम कला हां ये कोन तो छळा बोली कहूची कहि ए काहे कर कहि ए तू कोन भूल गहाई तू हां कहि दे मारबाजी मु तो भौनी की बाही पड़ी ओहो म कथा के सुना मोर राशि जमा फिटुनी कोन मु तो पाखे पाखे अछि फिटुनी फिटे दिन तो फिटे दे न ए प्रेम कला बॉयस के जानि तू हां प्रेम कला बॉयस को जानि तू प्रेम कला बॉयस के जानि तू ना बुझता बॉयस के बुझ तू बुझता बॉयस के बुझ कौन होला पूरा टेहला हाथ देखे उठी काहे की देखा मु देखी हां ए जम्मा तो बात दिखाना हां जम्मा दिखाना ऐसा तो ये सब ढीला कर दो हां मोय मु दावे इंसा करी तो एन तो ठीक अछि सब दावे तो सादा लो वोल्टेज अबे लो वोल्टेज तो प्रेम कला जानछि हे प्रेम कला के हाथ को खेलो मु तो उठी ब्लड नहीं जाय प्रॉब्लम कौन सब पक्का नुंगुड़ा अछु ता ब्लड नै कि तो ब्लड मिसाई की ताको बाहाई पडू देख प्रेम कला ताको जम्मा बा हो ना तू जदी बाहु सब बाहा बासी रांड प्रेम कला तू ता कथा जम्मा पड़ना आ साला बुढ़ा ए बुढ़ा हो पूरा उच्चार आसी 5 वर्ष छात्र बाई की अब जिया बाल सीएम मरुजी ये छोड़ा मो तुम हाथ में चला अबे छोड़ा की ए मु 5टा रखी की 7टा तू छोड़ा कोन कोसु ना तो की बात मारी सब फाक तोरा बॉयस कथा काई पचारलनी तो पचारबी ने अरे मैं कहले नहीं कौन बॉयस कथा किसी पचारे केमति कोन कहबी हां तो ऐसा कितने की मो बॉयस जी तेरी तोरा 30 की मोर 45 तू आ 15 वर्ष के काठै जाता तोर मोर हब्बा तोरा बढ़िबन काहे तू सेठी थिबु हां ए प्रेम कला बुलिली 15 वर्ष बुलिली तोर पाखे आसी ढुकियो हां तू तो सला माइली घुंटा तू बुरी कटो 100 किलोमीटर हे प्रेम का तो साथे हां तू जानी ता ग्रहटा एमिति गोटे जागा रे काठै जी मु ता पाखे रे अछि प्रेम कला मोर जति सबरे जति की भरसा अछि मोर ब्लड परीक्षा परे सेति की भरसा हां कथा कोन अछि मोर डबल फेस दरकार हां सेति पई भाबी जे मो एठी की आछि कोन भाबी कहि जा कोन भाबी मु कोन कहउछले की हां कहू मु गोटे नुवा कर देखेबा को चाहे हां कोन देखेबा ए जेमिति पुरुष माने डबल स्त्री रखुछथि मु सेमिति डबल स्वामी रखबा को चाहे माने खरे पुछिबी तमे माने जति म कथा राजी हबो ताहाले हम माने आगेबा कोन बोल बेटा बोल सारा साली जा प्लान कलानी
ଆମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ବାଡିଆ ପିଟା ହେଇ ମରିବା ନା ମୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଟିକେ ଲୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଝଗଡା ହବ କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଖ ବାଟ ବତଉଚି ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଖକୁ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଯିବାକୁ ଯୋଉ ଚପଲ ପ୍ଲାନ୍ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ କୁ ଆମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ପ୍ରେମିକର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାହା ଚପଲ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଆଉ ଜଣେ ତା ଘରକୁ ପଶିବନି এই কথারে তুই রাজি আরে চপ্পল খেয়ে করবি তো বেটা মার বাজি মারলি বাজি এই প্রেম করা দুয়ার মারে খাদি শ্রব চপ্পল ସବୁବେଳେ ଟଙ୍ଗା ପାରାଗନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚପଲ ପ୍ରେମ କଳା ଦୁଆର ଘରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ପାରାଗନ ଚପଲ ପ୍ରେମ କଳା ଦୁଆର ଘରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ପାରାଗନ Wow, beautiful.
କରିଛନ୍ତି ରିଏଲି ଅଭିଯୋଗ ତମର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୁଚିକୁ ମୁଁ ତାରିଫ କରୁଛି ତମେ କୋଉଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖିଛ ତମେ ମାକେ ସାମନେ କୁ ଆସିଲ କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅନ୍ଧକାର କେମିତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କିରି ପକାଏ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ତମେ ଦେଖିଛ ତମେ ମାକେ ସାମନେ କୁ ଆସିଲ କାହିଁକି ଏଇ ଆସିଗଲି ତମେ ଅତୀତ ମଲ୍ଲା ଇତିହାସର ଦଦରା ପୃଷ୍ଠା ମିଳୁନି ଇ ଛିଣ୍ଡୁନି ମିଳାଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମତେ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଅତୀତର କବର ଖୋଳେ ତମେ ବୋଧେ ଏଇ ଘରର ମେମ୍ବର ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଅତୀତ ଗୋଟାଏ ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୋହି ଚାଲିଛି ସ୍ମୃତିମାନେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦଉନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ଗାଇଡ୍ ଫିଲୋସଫର ତମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ମୁଁ ସଫା କରୁଛି ଆସିଲ ତମର ଆସିବା ପଛେ ପଛେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଭିଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କି କାମ କରିପାରିବି ତମେ ବିଧବା ହୋଇଯାଅ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲିଯାଅ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୁଛିଯାଅ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ଧି ତମେ ବିଧବା ହେଇଯାଅ ତମେ କଣ କହିଦଉଛ ଏ ଫୁଲ ସଜ୍ଜା ଏ ସାଜସଜ୍ଜା ଆକୁ ତମେ ଆଛୁ କଣ କହିଦଉଛ ଅଭିଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବିଧବା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦରକାର ନଥାଏ ଅନେରେ ଖୋଲିବ ନା ମୁଁ ନିଜେ ହାତରୁ ସଂଖ୍ୟା ଖୋଲା କରୁଛି ମୋବାଇଲ ଶୁଣିଲା ବୁଝି ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଅଛି এইটাকু পিন্ধি তুমি বিধবা হয়ে যাও জস্ট লাইক এ গুড লেডি আদি ভই বসল রাতিরে এইটা হଉଛି তম ପାଇଁ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার से पागल मो हाथ शंख मांगे मो मथर सिंदूर पोछे देछि अभियोग मो हाथ शंख पिंधे दियो मो मथर सिंदूर पिंधे दियो मत तुम विधवा सधवा कर दियो अभियोग मत सधवा कर नहीं उसी तमे आ सधवा हो पारिबनी तुमको जे विधवा करछंती से होछंती ए घरर मुरबी मो मामू पागल परी दिसुथिले भी से पागल नहती काहे ना से जानछंती मु होछि गोटे जीवंत शव विवाह करिथिले भी
संसार करिवार क्षमता मो पाखरे नाही अभिजोग जन चंद्रशेखर परिचय नहीं मु आज पर्यंत पहुंची आछि उषाश्री तुम्हें मिथ्या कहूछ अभिजोग नहीं तू जा बोलছি तू सत কথা हि कहूची তাহলে এই কথা তুমি মতে আগুরে কই নছিল কাহিকি কাহিকি না तुम भल पाए मो पे एते मात्रा बढ़ी जाइतिला जे तू निजको सेठु दूरे नहीं पारलिनी You are sexist! You are coward! तुम चाहिबो ता तमे भी एबे भी तुम घर तुम फेर जाई परिबो काहे ना मो भली गोटे नपुंसकर मुह पुतई तुम सारा जीवन बसी परिबनी उषस्ती हे उषस्ती जाओ तुम तुम घर को फेरी जाओ जाओ नहीं अभिजोग केते सुंदर भाବରେ ତମେ ଏ କଥାଟା ମତେ କହିଦେଲ ନା କେବେ ଥରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ମନ କଥାକୁ ଭାବିଛ ଚୁପଚାପ ମତେ ବିଧବା କରିଦେଇ ଏଠି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛ ମୁଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଅଭିଯୋଗ तम निष्पत्ति को मु साधुवाद जणाऊँ मु तुमको घृणा करे कहीं तमें मत एक लुचई जदि एक बाहागर पूर्व कही देखी था ए उषाश्री तुम कौन ना मु तुमको घृणा करे मु तुमको तमे होत जणे विश्वासघातक और तमे तमे मो मथरे सिंदूर पिंधे दियो मो हाथ दीपटा चौका पिंधे दियो या छड़ा मु तुमको किसी भी मांगी तुम ऐसे दो मो पति मु तुमको कानी पते भिक्को मांगुची कमिशनर पुलिस किसी करनी चुपचाप बसी से मीडिया वाला भी हम बदले बेसी लागछन सा से किसी भूल लगुना डॉक्टर अमर सामना जेर मर्डर केस आज 6 मास हो गला पर्यटन से केस कहीं सुराग मिलानी गत मंगलवार दिन गोटे लोक राखी दाड़ी आई दीटा काम जड़े कर दिवसा डॉक्टर से केस प्रेम जनित कई जन प्रेम कर ही मारी
ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ଆଖି ଦିଟା କୋଉ ଆଖି ତୋର କାଢି ଯାଇଛି। ତମେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି ସାର୍। ଏଉ ତ ତମେ ଅଫିସର ଦବ କହୁନାହାନ୍ତି ତମର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅ। ଅନେକ ବଡ଼ ଲୋକ ମୋର ଭୁଲ ଜଣେ କୋଉଠି ତଦନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ କରିବା କଥା। ଯେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଲୋକର ଆଖିଟା ଦିଆଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ତମର ଥିଲା ନା? ଥିଲା ସାର୍ ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଜାଗା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିଲି ଆଉ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଆମେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ବୁଢ଼ା ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି ସାର୍। ହେଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ଅଭିଯୋଗ ମାନସିଂ କଥା କହୁଛି। ତମେ ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ? ଯାଇଥିଲି ସାର୍। ସେ ଡକ୍ଟର ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇ ତ ସେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେଣି। କଣ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ? ଦିନବନ୍ଧୁ ଦାସର ଯେ ପଦକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହଁ କଣ ହେଲା? ଆଜି 15 ଦିନ ହବ ତାର କୌଣସି ପତା ମିଳୁନି। ମତେ ପଚାର ଲାଭ କଣ? ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେନି? ଓ ସରି 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 ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସତ, ହେଲେ ସେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ ତମେ ତାକୁ କୁଆଡେ ଗାୟବ କରିଦେଲ। ଆଉ ତା